बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। ये मेरी ज़िंदगी का ऐसा अनोखा केस है कि जो इससे पहले मैंने कभी न सुना, न कभी किसी से इसका जिक्र हुआ। जब ये मेरे पास टेलीफोन आया, एक छोटे शहर से था और वो नौजवान धाड़े मार मार कर रो रहा था। मैंने ज़िंदगी में किसी नौजवान को और नौजवान लड़के को इस तरह धाड़े मार के रोते नहीं देखा। देखिए, रोना 4 वजह से हो सकता है। नंबर 1, आप कोई गुनाह कर बैठें तो इस से गुनाह से आप रोते हैं। नंबर 2, आप अल्लाह को नाराज़ कर बैठें तो आपको ये खौफ होता है कि दुनिया की सबसे कीमती मता आपसे रूठ गई है। तीसरी वजह, सोशली बदनाम होने का, रुस्वा होने का डर हो तो भी इंसान रोता है। और चौथा, जो सबसे अजीबोगरीब वजह है पर बहुत तगड़ी वजह है, जब इंसान अपनी निगाहों से गिरता है तो अपने आप को फेस करने का उसके पास हौसला नहीं होता। सो रोने की ये 4 बड़ी वजूहात होती हैं। उस बच्चे के साथ क्या था मैं नहीं जानता था जब तक उसने मुझको बताया नहीं। फिर उसने बताना शुरू किया। उसने कहा मेरा एक दोस्त है, मेरा हम उम्र है और ये लड़का जॉब करता है, वो लड़का दुकानदार है। दोनों स्कूल में इकट्ठे पढ़ते थे। अब जब भी वो अपनी जॉब से वापस आता है, कभी छुट्टी हो, तो उसी के पास दुकान पे बैठ के वो गप्पे मारते हैं। दुनिया जहाँ की मूवीज़ अगर देखनी हो, क्लिप्स देखने हो तो वहाँ गपशप करते हैं। उसने कहा कि आज ये हुआ कि मैं बैठा हुआ था तो उसने कहा कि और ज़रा स्कूल चलते हैं। अपने छोटा जो भतीजा उनका कोई 4-5 साल का होगा, तो आज उसको स्कूल से लाना है। तो दोनों बाइक पे बैठे और चले गए और उस बच्चे को उन्होंने स्कूल से लिया और वापसी पे उस बच्चे को दोनों ने दरमियान में बिठा लिया। दरमियान में छोटा बच्चा बैठा और पीछे ये साहब थे, आगे वो जो बच्चे का चचा था वो बाइक को चला रहा था। तभी इस लड़के ने कहा मुझे सर पता ही नहीं चला मेरे साथ क्या हुआ। ये मेरी नीयत का उस लम्हे बिल्कुल मेरे हाशिया गुमान में भी नहीं था। ना मेरी को बद नज़री थी, ना मेरी को बद निगाही थी, ना मेरी नीयत की ख़राबी थी। पर चूँकि रास्ते में बच्चा कभी उठता कभी बैठता और उसकी मूवमेंट जारी रही, कभी खड़ा हो जाता कभी बैठ जाता। तो जब हम आपके उतरे तो उस लम्हे मुझ पे जैसे कहते हैं ना घड़ों पानी पड़ गया। मेरे कपड़े गंदे हो चुके थे, वो जो सीट थी वो भी गलीज़ हुई थी और उस बच्चे के कपड़ों पे भी गलाजत लग चुकी थी। उसने कहा मैंने उस वक्त अपनी शर्ट से फटाफट सीट को साफ़ किया, उस बच्चे के कपड़े को जो लगी हुई थी गलाजत उसको साफ़ किया और उस लम्हे हालत ये थी कि ज़मीन फट जाती और मैं उसके अंदर समा जाता। मैं शर्मिंदगी से, मैं दुख से, मैं तकलीफ़ से कि अगर उसके चचा ने मुड़ के देख लिया, उसने उस बच्चे के कपड़ों पे लगे हुए दाग को देख लिया, उसने सीट पे लगे हुए गलाजत के दाग को देख लिया, तो सारी उम्र जो हमारे इतने बरसों का ताल्लुक़ और दोस्ती थी मेरे बारे में क्या सोचेगा कि कितना ये कमीना और कितना घटिया इंसान है कि जिसको अपनी नीयत पे एतबार, जिसको अपनी आदत पे, जिसको अपने जिस्म पे, जिसको अपने नफ्स पे भी कंट्रोल नहीं है। और अपने बच्चों जैसे एक बच्चे के साथ, चले बेटा ना सही, भतीजे जैसा तो वो था, उस वहाँ भी आप अपने नफ्स को किसी गलीज़ लम्हे में ढलने से नहीं रोक सके। वो वहाँ से उसका चचा कहता रहा कि तुम बैठो, चाय पीते हैं, गपशप करते हैं। वो कहते हैं मैं वहाँ से चला, पर जो एक एक कदम मैं चलता रहा मुझ पे ऐसा था कि जैसे वो कोड़े बरस रहे हों, ताज़ियाने बरस रहे हों। और अब अपने कमरे में मैं कुंडी लगा के बैठा हूँ और मुझको समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ। क्या कल मैं उस लड़के का, अपने दोस्त का सामना कर सकूँगा? क्या उसको ख़बर हो गई होगी तो वो खामोश रहेगा, या अपनी निगाहों से, अपने लफ्ज़ों से मुझे बेइज्जत करेगा और एक किसी चूड़े चमार जैसी मेरी हालत कर देगा? फिर जब वो सारी बातें कर रहा था उसने मुझसे पूछा कि सर बताइए मेरे साथ ये क्या हुआ। खातिन हज़रात, अभी जब ये वीडियो क्लिप ऑन होगा तो नीचे जब लोगों के कमेंट्स आएंगे कितने ही, चूँकि आलमोस्ट हर क्लिप के बाद हमें 10-20 ऐसे कमेंट ज़रूर मिलते हैं कि जो वक्त उन पे गुज़रा होता है, जो कहते हैं कि ये तो हमारी कहानी है, आपको कैसे पता चला। ये जो इंसान की अपनी ज़ात पे काबू ना होना, या अपने नफ्स पे काबू ना होना, या अपने जिस्म के जिनसी अज़ा का ज़्यादा सेंसिटिव हो जाना, इनफैक्ट ये किसी कमज़ोरी को तो ज़ाहिर करता है। या तो ये कि आप अकेले में मोबाइल ज़्यादा देखते हैं और उसमें भी गलाजत ज़्यादा देखते हैं। आपके अंदर जो शहवत है वो इतनी ज़्यादा है कि ज़रा से टच करने के साथ आपको उसकी फीलिंग हुई
اور آپ کا وہ حال ہوا کہ جس نے آپ کو شرمندہ کر دیا. جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال کے بچوں کو اکٹھے سونے سے منع کر دیا. وہ بہن کے ساتھ سوئیں یا بھائی کے ساتھ, چونکہ اس وقت بھی جسم میں اریکشن ہوتی ہے اور آپ کو اگلا بدن فیل ہونے لگ جاتا ہے. اسی طور پہ یہ چاہے رات کو آپ کسی جگہ مہمان گئے ہوں, سگے عزیز ہوں, مامے چاچے, اپنے بچوں کو ان کے ساتھ بھی کبھی سونے نہ دیجیے. 2 سگے بھائی ہوں, بڑے ہو رہے ہوں اور ان کا بیڈ ایک ہو تو بھی ایسا احتیاط کرنا بہت ضروری ہے. جس چیز کو رب نے, اس کے رسول نے, دین نے تعلیم دی ہو کہ وہاں ڈسٹینس ہونا چاہیے, وہاں احتیاط ہونی چاہیے, تو اس احتیاط سے جب بھی ہم منہ موڑتے ہیں تو خاتون حضرات, اپنے آنکھوں کے سامنے شرمندگی, بہت بڑی شرمندگی, اپنے دوست کے سامنے, عزا و کارب کے سامنے شرمندگی, اس سے بھی بڑی شرمندگی. پر آپ سوچئے کہ کل رب کے سامنے جو شرمندگی ہوگی, کیا اس سے بڑی شرمندگی بھی ہو سکتی ہے؟ کچھ چیزوں کا سزا نہیں ملتی, کچھ چیزوں کا بظاہر ہم کو لگ رہا ہوتا ہے کہ دوسرے کو علم نہیں ہوا, پر ہم تو اس کو جانتے ہوتے ہیں. ایسے معاملات میں جب کبھی زندگی میں یہ وقت آئے اور یہ بہت برا اور کمزور وقت ہوتا ہے, تو اگلی دفعہ سے بچنے کے لیے کچھ چیزیں ہیں جو ہم کو سوچنی چاہیے اور کرنی چاہیے. میں تو اس بات کا بھی بہت سختی سے قائل ہوں کہ اگر فرض کریں باپ اور بیٹا بھی جا رہے ہوں اور پیچھے باپ ہو, تو بھی آپ کو بیٹھتے ہوئے اپنے اعضاء کو اپنی شرٹ سے یا اپنے شلوار سے پیچھے کر لینا چاہیے, بیچ میں گیپ رہنا چاہیے. دوسرا, جو بدن ہو, جو وجود ہو, اس سے اپنے اعضاء کو ٹچ نہیں ہونے دینا چاہیے. یہ آپ کا نہ تو حق ہے نہ استحقاق ہے. سماجی طور پہ بھی برا, دینی طور پہ بھی برا, ذاتی طور پہ بھی برا. اگر اگلے کو فیل ہوا ٹچ کرنا تو آپ کی عزت اس کی نگاہوں میں 2 کوڑی کی نہیں رہ جائے گی. اور سوچئے کہ اگر آپ کے ساتھ یہ حال ہو گیا جو اس لڑکے کے ساتھ ہوا, تو پھر آپ نہ اپنا سامنا کر سکتے ہیں نہ اس کا. یعنی برسوں کی دوستی بھی جائے گی, لیکن جب کوئی ایسا بندہ بات کرے گا تو رسوا کر کے رکھ دے گا. ایسا کمزور لمحہ کبھی نہ آنے دیجیے, اور اس کمزور لمحے سے اپنے آپ کو بھی بچانا چاہیے اور اپنے پیارے بھائیوں کو, بیٹوں کو اور دوستوں کو بھی بچانا چاہیے. کچھ چیزوں کے بارے میں مجھ کو لگتا ہے کہ ضرور ایجوکیٹ کرنا چاہیے, اور یہ جو اپنی حد ہے, اپنے جسم کی حد, اس کو اپنی حد میں رکھنا چاہیے. چاہے اس پہ کپڑے اپنے پہنا ہوا ہوتا ہے, لیکن جو شیطان ہے, جو نفس ہے, جو شہوت ہے, یہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑتا. اس کو اپنے حد میں رہنا. اس لیے جو چیزیں ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی وہ ہوتی ہیں, اور پھر ہم کو رونا آتا ہے, اور اس لمحے ہم کسی کو بتا بھی نہیں پاتے. اس لمحے ہم کسی سے ذکر کر کے اپنے لیے ڈھارس کے چند لفظ بھی نہیں لے سکتے, اور ہم پھر یوں روتے ہیں کہ جیسے بن بادل برسات ہوتی ہے. میری آرزو ہے کہ ایسے لوگوں پہ جن سے کبھی نادانی میں غلطی ہو جائے, کبھی بے دھیانی میں غلطی ہو جائے, میرا رب ان کو معاف کرے, اور وہ اپنے نفس پہ, اپنے جسم پہ قابو پانے والوں میں سے ہو جائیں, اور آئندہ کبھی ان کے ساتھ یہ وقت نہ آئے کہ انہیں پھر دھاڑے مار مار کر رونا پڑے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.